ඉතාමත් ප්‍රීතිමත් අනාර්ග රාත්‍රියකට අපි අද දවසේදී පැමිණ සිටිනවා. We have come here today for a beautiful evening. மிகவும் ஒரு சந்தோஷமான இரவு நேரத்துக்குள் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். වසරක් අවසන් කරමින් නව වසරක් ආරම්භ කරන්නට අපි මේ රාත්‍රියේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහයට ඇවිල්ලා සිටිනවා. We have come into the presence of the Lord as we end a year and as we begin another year. வருடத்தை முடிவு செய்வதோடு கூட வருட ஆரம்ப ආරාධනයක நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். මේ වර්ෂාන්ත දේව මෙහෙයට පැමිණ සිටිනා වූ ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරෙන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගනු ලබනවා. We welcome all of you to this service in the mighty name of Jesus Christ. இந்த புதிய வருட ஆராதனைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினால் அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். මේ රාත්‍රියේ ඔබ කී දෙනෙකුට ප්‍රීති වෙන්නට පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහය තුල? How many of you can be joyful this evening? இந்த இரவில் எத்தனை பேர் கர்த்தருக்குள் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? අපි බලාපොරොත්තුවේ වර්ෂයකට එළඹෙමින් සිටිනවා. We are coming into a year full of hope. நாங்கள் எதிர்பார்ப்பு நிறைந்த ஒரு வருடத்துக்குள் பிரவேசிக்க போகிறோம். ගෙවුනා වසර අපි මොන අමාරුකම් බාධාවල් තුලින් ගමන් කළත් ලබන වසර දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉතාමත්ම අනර්ග වස්ත්‍රයක් බවට උන්වහන්සේ පෙරලන්නට යනවා. No matter what we have gone through in this year, we know that the coming year is going to be a good year for us. අපි අතක් ඔසවලා ස්වාමීන් වහන්සේට හාලෙලූයා කියමුද? கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya சொல்லுவோமா? හාලෙලූයා ஹalleluya හාලෙලූයා ஹalleluya. අපි මේ රාත්‍රියේ මේ දේවමය ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලවත් දෑත් වලට බාර කරමින් යාඥා කර සිටිමු. සුදු වූ දයාබර වූ ධර්මිෂ්ඨ වූ දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනී අපිට නැවතත් ස්වාමිනී දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාවක ඔබ වහන්සේගේ ගෘහේ රැස් වෙලා නව වසරකට පය තබන්නට ඔබ වහන්සේ දීලා තිබෙන කරුණාව ගැන දයාබර පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේගෙන් අයදිනවා මේ දේවමයට ඔබ ආශිර්වාද කරලා අපි මේ වසර අවසන් කරමින් නැවත ස්වාමිනී නව වසරට පය තබන මේ අවස්ථාවේ ඔබ වහන්සේගේ බලවත් වැඩ සිටීම අප මැද්දේ තබන්නට කියලා අපි ඔබ වහන්සේගෙන් අයදිනවා. ශුද්ධාත්ම දෙවිඳුනි මේ දේවමය පුරාවට ඔබ වහන්සේගේ පුදුම අභිමුඛය අප මැද්දේ තැබුව මැනව. ඔබ වහන්සේ මේ සෙනගට ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ස්වාමිනී ඔවුන්ගේ ආත්මිනා සැබෑකමින් නමස්කාර කරන්නට ඔබ ආශිර්වාද කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ දෑත් වලට මේ දේවමය මුලපටන් අග දක්වා සම්පූර්ණ බාර කරනවා. ආශිර්වාද කළ මැනව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම අනර්ග නාමයෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු. ආමේන්. හොඳයි අපි විශේෂයෙන් ඔබගෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා. අපි මේ දේවමය සිටින අවස්ථාවේදී අපි රටේ පවතින තත්ත්වය නිසා අපි අපේ රටේ තිබෙන නීතිය අනුව අපේ දුරස්ථභාවය පුළුවන් තරම් ආරක්ෂා කරගනිමු. අපි ඒ මුඛාවරණය පැළඳගෙන සිටිමු හැම අවස්ථාවක. Given the situation in the country and that we have gathered here today, let's be mindful about the social distancing and keeping our distance to be safe in this situation. ஒரு முக்கியமான அறிவித்தல் தேசத்தினுடைய நிலைமை கருத்தில் கொண்டு முகக்கவசத்தை அணிந்து கொள்வோம். அதே நேரத்தில் சுகாதார விதிமுறைகள் நாங்கள் கடைபிடிப்பதோடு 1 மீட்டர் தூரத்தில் நாங்கள் அமர்ந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். මෙවැනි කාලයක අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල රැස් වෙන්නට ලැබීමත් ඉතාමත්ම අනර්ග ඉඩ ප්‍රස්තාවක් අපිට. It is a great privilege for us to be able to gather this evening. ஸோ இப்படிப்பட்ட காலத்திலும் நாங்கள் ஒன்று கூடுவதற்கு தேவன் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். අපි මේ අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට යනවා. We are going to praise the Lord this evening. இந்த இரவிலே நாங்கள் கர்த்தரை ஆராதனை செய்ய போகிறோம். මේ අවස්ථාවේදී මා නමස්කාර කණ්ඩායමට බාර දෙනවා ඔවුන් පැමිණ අපිව නමස්කාරයෙන් මෙහෙවන්නට කියලා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ හැම කෙනෙකුටම. A good evening to all of you. අපි හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේගේ පාමුල නැගිට සිටිමු. ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කාලය ගත. நாங்கள் அனைவரும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழுந்திருந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க செல்வோம். අද දවසේ අප භාෂා තුනෙන්ම නමස්කාර කාලය ගත කරන නමුත් ඔබට පහසු භාෂාවෙන් ඔබ ගායනා කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. இந்த நாளில் 3 மொழியிலும் ஆராதனை நடக்கிறது. உங்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் கர்த்தருடைய நாமத்தை நாங்கள் We are going உயர்த்துவோம். to spend this time of worship in all 3 languages, but please feel free to worship God in the language that you're comfortable with. යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. இயேசு Jesus is ஜீவிக்கிறார். alive.
උන්වහන්සේ අපේ මිදීමේ වීරයයි. அவர் எங்கள் விடுதலை நாயகனாய் He இருக்கிறார். is our Redeemer. උන්වහන්සේගේ නාමය අප දිවගොස් සැඟවෙන්නා වූ ඒ බලවත් පර්වතයයි. அவருடைய நாமத்தில் நாங்கள் ஒளிந்து கொள்கிறவராய் இருக்கிறோம். ඔබට ආමේන් කියන්න පුළුවන්ද? ஆமென். බෙදෑත් වනමින් අපි உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஆமென் என்று சொல்லுவோம். ආමේන් කියමු. Hallelujah, amen. අපේ දෙවියන් වහන්සේයි. උන්වහන්සේ ජීවමානව අප මැදේ මේ සවස වැඩ සිටිනා වූ දෙවියන් அவர் වහන්සේ. ஜீவனுள்ள தேவன் நம் மத்தியில் அசைவாடுகிறார். අපි හැම කෙනෙක්ම සතුටින් නටමින් ගයමින් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇතුල් වෙමු. அவருடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஆடி பாடி அவருடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துவோம். මිදීමේ වීරයා නිති ජය මට දෙමින් මා තුළ වැජඹෙනා සන්තෝෂයි මට. விடுதலை நாயகன் வெற்றியை தருகிறார். எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆளுகை මා ගයමි ගයමි සතුටින් මා නටමි නටමි ස්තුතියෙන් நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன். தினமாடி ஆடி துதிப்பேன். මම දිවගොස් කියන්නම් මම දිවගොස් කියන්නම් මගේ යේසු ජීවමානයි මගේ යේසු ජීවමානයි. හලෙලුයා ආමේන් හලෙලුයා ආමේන් හලෙලුයා ආමේන්. අපි දෙවියන් මිනන් මාස හලෙලුයා ආමේන් 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 හලෙලුයා ආමේன். விடுதலை நாயகன் வெற்றியை தருகிறார். எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம். මිදීමේ වීරයා නිති ජය මට දෙමින් මා තුළ වැජඹෙනා සන්තෝෂයි මට. நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன். தினமாடி ஆடி துதிப்பேன். මා ගයමි ගයමි සතුටින් මා නටමි නටමි ස්තුතියෙන් எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன். எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன். என் இயேசு ஜீவிக்கிறார். என் இயேசு ஜீவிக்கிறார். ஹல்லேலூயா ஆமென் 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 ஹல்லேலூயா ஆமென். Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Pastor Sam Devi Dunama. Pastor Sam Devi Dunama. Pastor Sam Devi Dunama. Sastani.
සුළු මොහොතක් ගන්ට යනවා. We are going to take a moment this evening. අපි හැම කෙනෙක්ම අපගේ ඇස් වසාගෙන நாங்கள் இந்த வேளையில் எங்கள் கண்களை மூடி Let's keep our eyes closed. 2021 වර්ෂයේ පුරාවට ස්වාමීන් වහන්සේ අපි එකිනෙකාව ගෙනා ගමන් මඟ අපි සිහි කරමු. 2021 ஆண்டில் கர்த்தர் எங்களை வழி நடத்தினது போல Let's reflect upon the journey the Lord has brought us in this year. ජීවිතේ හැමදේම අපි සැලසුම් කරපු අපි බලාපොරොත්තු වුණු විදියට වෙන්නේ නැතුව ඇති. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் திட்டமிட்ட காரியங்கள் சில நடக்காமல் இருந்திருக்கலாம். It might not have worked out the way you planned or the way you hoped it. අපිට ප්‍රශ්න, කරදර, රෝග, වසංගත මේ සියල්ල තුලින් යන්න සිදු වුණා. எங்களுக்கு பிரச்சனை, வேதனை, நோய்கள் வந்திருக்கலாம். There were problems, challenges and sicknesses that we faced. බොහෝමයක් අහිමි වීම තුලින් යන්න සිදු වුණා. சில காரியங்கள் நாங்கள் இழந்திருக்கலாம். We went through many challenges. සභාවක් ලෙස අපේ ප්‍රධාන පාලකතුමාගේ අහිමි වීමේ ඒ අමාරුකම තුලින් පවා අපට යන්න සිදු எங்கள் වුණා. சபையின் மூலம் பிரதான பாலகர் இருந்த இழப்புக்கு பின்பாக We went through the difficulty of the loss of Pastor Vernon. නමුත් අපි කවුරුත් නැවතුනේ නැහැ. நாங்கள் யாரும் நிறுத்தவில்லை. But none of us were stopped. ස්වාමින් වහන්සේ අපව ගෙන ගියා. கர்த்தர் எங்களை வழி நடத்தினார். The Lord took us Hallelujah. forward. Hallelujah. Hallelujah. අපි අමාරුකම තුලින් යන විට நாங்கள் பிரச்சனையில் செல்லும் Even பொழுது when we go through difficulty, ස්වාමින් වහන්සේ අප උස්සලා ගත්තා. அவர் எங்களை the உயர்த்தினார். Lord lifted us up. අපි රහසින් හඬන විට நாங்கள் ரகசியமா அழுகும் பொழுது When we were crying in secret, වහන්සේ අපේ කඳුළු පිස දැමුවා. எங்கள் கண்ணீரை துடைத்தார். the Lord wiped away our tears. ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, Brother and sister, ස්වාමින් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. கர்த்தரை the Lord விசுவாசிப்போம். is උන්වහන්සේ faithful. බොරු කියන්ට මිනිස්සෙකු නොවේ. அவர் பொய் சொல்கிற கடவுள் அல்ல. උන්වහන්සේ ඊයේ තද තෙට සදා කාලෙටම Yes. නොවෙනස් වන්නා වූ වෙනස් වීමේ ඡායාවක්වත් නැත්තා වූ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank හලෙලූයා. you, Jesus. අපි මේ රාත්‍රියේ කියමුද ස්වාමිනී මොන අභියෝගයක් තුලින් යන්ට වුණාත් இந்த வேளையில் நாங்கள் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே, எந்த எங்களுக்கு வேதனைகள் வந்தாலும் This evening, let's say, Lord, no matter what challenges we had to මගේ go through, කඳුලේදී මගේ සතුටේදී මගේ පැතුමන් පහවී යන විටදී පවා என் கண்ணீரிலும் என் வேதனையிலும் நீர் என்னை சந்தோஷப்படுத்துவே. in my joy, in my pain, and even when my dreams were මම ඔබ gone, වහන්සේව නම දිනවා ස්වාමිනී. நான் உம்மை உயர்த்துவேன். I will worship you, Lord. මන්ද මා ජීවත් වන්නේ ඔබ වහන්සේ නම දින්ට. நான் வாழ்வது உம்மால் ஆண்டவரே. Because we live to worship you. Oh, hallelujah. පැතුමන් පහවී යන විටදී ඔබ නම දෙන්නේ මා සතුදේ නැති වී යන කල ඔබ නම දෙන්නේ. අපි කියමුද හැම කෙනෙක්ම පැතුමන් පහවී යන විටදී ඔබ නම දෙන්නේ මා සතුදේ නැති වී යන කල ඔබ නම දෙන්නේ පස්සසමි මාදිවි ඇති තුරා ගායනෙවි මා ඔබේ ගුණ කියා පස්සසමි මාදිවි ඇති තුරා ගායනෙවි මා ඔබේ ගුණ කියා. Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed
Blessed be your name. When I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. For every blessing you pour out, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. To the human King, 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 Hallelujah, Jesus. We worship your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. What's the semi madi via titura? Gaene mi mao mi gunakia. What's the semi madi via titura? Gaene mi mao mi gunakia. What's the semi madi via titura? Gaene mi mao mi gunakia. What's the semi madi via titura? Gaene mi mao mi gunakia. උන්වහන්සේ උතුම් දෙවිඳුන් அவர் உண்மையான தெய்வம். උන්වහන්සේගේ නාමය අනාර්ගයි. அவருடைய நாமம் அழகான நாமம். ඒ පැසසුම් ලබන්ට වටිනා වූ නාමය. அவருடைய நாமம் உயர்ந்த நாமம். යේසුස් නාමය. යේසුස් නාමය. இயேசு நாமம். ඒ යේසුස් නාමය. அந்த இயேசு நாமம். උතුම් දෙවිඳුන් ගායමු උතුම් දෙවිඳුන් නාමදී උතුම් උතුමු දෙවිඳුන් උතුම් දෙවිඳුන්
is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Worthy, worthy, worthy. Omega,
ශෙත්නයි நீர் பரிசுத்தர் උන්වහන්සේ ශෙත්නයි பரிசுத்தர் சுவாமி. හලෙලූයා උන්වහන්සේ අප මැත්තේ सर्व बलधारी देवी तू शुद्धाई शुद्धाई सर्व बलधारी देवी Thank you, Lord.
ප්‍රේමය වෙනුවෙන් සෑමදිනේ ඔබේ හස්තයේ වෙසෙමින් හිමිදිරි උදයේ සැමනිදනා වේලේ ගුණ ගයන්නෙමි මා ඔබගේ සැමදා I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Will
God is good all the time. Thank you very much. And Pastor Mohan and Pastor Vinodhan will come here to share God's word with you this evening. It's wonderful to be here in God's house, and we thank God for the opportunity that He has given us to gather together as one congregation. එක සභාවක් ලෙස එක්වී අද රාත්‍රියේදී ස්වාමින් වහන්සේ නමස්කාර කිරීමට උන්වහන්සේ දුන් මේ වරප්‍රසාදයට අපි බොහෝ සෙයින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஒரு சபையாக ஒன்று கூடி அவரை ஆராதிப்பதை குறித்து. I sense with all my heart that God is going to do something amazing in our midst. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වපත් දෙයක් අප මැද්දේ කරන්නට යන බව මගේ හදවතේ මම තදින්ම මට දැනෙනවා. என்னுடைய உள்ளத்திலே உறுதியாய் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் என்பதாக. We have come to the end of another year and we are about to step into a new one. අපි වසරක් සම්පූර්ණ කර නව වසරකට පාත් ලැබීමේ මොහොතට පැමිණ සිටිනවා. நாங்கள் ஒரு வருஷத்தின் முடிவிலையும் இன்னொரு வருடத்திலே பாதத்தை வைக்கிறதான சந்தர்ப்பத்துக்கும் வந்திருக்கிறோம். One of the greatest blessings God has given humanity is to be able to say bye or bid farewell to an old year and step into a new year. මනුෂ්‍යයන්ට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ අනාර්ග දීමනාවක් නම් පසුගිය වසරට ස්තුති කියලා ආයුබෝවන් කියලා අලුත් අවුරුද්දට පිවිසෙන්නට. ஆகவே ஆண்டவர் மனுஷனுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் கடந்த வருடத்துக்கு பாய் என்று சொல்லி புதிய வருடத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறதான வாய்ப்பு. It has been a very tough year, not just for us, not just for this church. It has been a tough year for the world. මේක ඉතා අමාරු වර්ෂයක්. මේ සභාවට නෙවෙයි අපට විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයටම මේක අමාරු වර්ෂයක්. இந்த வருடமானது மிகவும் கடின வருடமாக இருந்தது. நமக்கு மாத்திரமல்ல நம்முடைய சபைக்கு மாத்திரமல்ல முழு தேசத்துக்கும் உலகத்துக்கும் கூட. We are in the midst of a 2-year pandemic. අපි වසර දෙකක වසංගත රෝගයේ මැද ජීවත් වෙන්නා වූ සෙනගක්. நாங்கள் கடந்த 2 வருடங்களாக இந்த தொற்று வியாதிகளின் மத்தியிலே வாழுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். The world has been brought to its knees. ලෝකය අද දනගස්වා තිබෙනවා මේ රෝගය නිසා. இந்த நோயின் நிமித்தமாக முழு உலகமும் முழங்கால் படியிட்டு இருக்கிறது. Everything that you and I felt secure about has been tested. අපේ ජීවිතයේ සුරක්ෂිතයයි රැකවරණයයි කියලා අපි සිතපු සෑම දෙයක්ම පරීක්ෂණයට ලක් වෙලා තිබෙනවා. நம்முடைய வாழ்க்கையில எதெல்லாம் பாதுகாப்பு என்று நினைக்கிறோமோ அவைகள் அத்தனையும் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. We have lost our jobs. අපේ රැකියාවන් අපට අහිමි වී எங்களுடைய තිබෙනවා. தொழிலை நாங்கள் இழந்திருக்கிறோம். Our children have lost their education. අපේ දරුවන්ට ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය ඔවුන්ට නැති වී තිබෙනවා. நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்புகளை இழந்திருக்கிறார்கள். Families have been split. ඒ වගේම පවුල් වෙන් වී තිබෙනවා. குடும்பங்கள் பிரிந்த நிலைமையில் இருக்கிறது. And some of us have even lost precious loved ones. ඒ වගේම අපේ ප්‍රේමවන්තයන් අපට අහිමි වී ගොස් තිබෙනවා. சிலருடைய நேசிக்கிறவர்களும் கூட இழந்த நிலைமையிலே தள்ளப்பட்டோம். As we step into 2022, we are aware that our country is in a crisis. අපි 2022ට පාතමන මේ මොහොතේ අපේ ජාතිය අපේ රටට ලොකු විපත්තියක් සිදුවෙන්න යන බව අපි සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා. 2022வது வருஷத்திலே பிரவேசிக்கிறதான நாம் நம்முடைய தேசம் என்ற ரீதியிலே மிகவும் ஒரு நெருக்கடியான காலத்திலே இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்த விடயமே. What you and I considered essential items are not even available. අත්‍යවශ්‍ය කියලා අපි හිතපු භාණ්ඩ අපේ අතට ගන්නට බෑ. இன்றைக்கு அடிப்படையா எதெல்லாம் தேவையோ அவைகளுக்கு கூட பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். We don't have the finances to pay our bills. The country does not have the finances to pay the country's bills. අපේ වියදම් වලට ගෙවීමට මුදල් අපේ සාක්කුවල නැහැ. රටේ වියදම් වලට ගෙවීමට ඔවුන්ගේ පසුම්බියත් මුදල් නැහැ. நம்முடைய செலவுகளுக்கு கட்ட வேண்டியதான பில்லை கட்டுவதற்கு நம்மிடத்திலே பணம் இல்லை. தேசத்திலே கட்ட வேண்டியதான பணத்தை கட்டுவதற்கு தேசத்திடத்திலே பணம் இல்லாமல் இருக்கிறது. I feel that in our country today, as we step into a new year, in many Sri Lankan homes there is far more fear than hope. අද ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවැනි කාල වකවානුව තුළ මේ නව වසරට පාතවන මේ මොහොතේ සෑම පවුල තුළම ලොකු බියක් තිබෙනවා අනාගතය ගැන. ஆகவே இலங்கை தேசத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு வீடுகளையும் நாங்கள் கவனிப்போமாயிருந்தால் அவர்களுக்கு பயம்தான் அதிகமாக இருக்கிறது புதிய வருடத்தை குறித்து நம்பிக்கை விட. And yet into this setting, when I prayed and I asked the Lord, what is the theme for next year? The Lord laid on my heart this line. It's going to be a year of new beginnings. මෙවැනි පසුබිමක මම ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්
ප්‍රශ්නාන්තයක් ඇහුවම ස්වාමිනී කුමක්ද එන වසරේ වෙන්ට යන්නේ කියලා උන්වහන්සේ මට දුන්නා වූ මාතෘකාව තමයි නව ආරම්භයන්ගෙන් යුත් වසරක් වෙන්ට යනවා කියන එක. இவ்வண்ணமான கேள்விகளோடு கூட ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நான் இருந்து கேட்கும் போது ஆண்டவர் கொடுத்ததான தலைப்பு தான் இப்பொழுது முன்பாய் இருக்கிறதான தலைப்பாய் இருக்கிறது. And the key text that the Lord laid on my heart was Isaiah chapter 43 verse 19. ඒ වගේම මට උන්වහන්සේ දුන්නා වූ මූලික බයිබල් පදය තමයි යෙසායා 43 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදය. ஆண்டவர் எனக்கு ஆதாரமாக கொடுத்ததான வேத பகுதி தான் ஏசாயா புத்தகம் 43வது அதிகாரம் 19வது வசனம். Behold, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not see it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. බලව මම අමුතු දෙයක් කරන්නෙමි. දැන් ඒක අට ගන්නවා ඇත. නුඹලා ඒක නොදන්නවද? මම කාන්තාරයේ පවා මාර්ගයක්ද වනි ගංගාද සාදන්නෙමි. இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும், அதை நீங்கள் அறியீர்களா? நான் வனாந்திரத்திலே வழியையும் அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். What a powerful verse. කොච්චර බලවත් බයිබල් පොරොන්දුවක්ද මේක. ஆண்டவருடைய வல்லமையான வாக்குத்தத்தமாய் இருக்கிறது. But you know the greatest challenge to receiving this verse? මේ බයිබල් පදය ලබා ගැනීමට වෙන ලොකුම අභියෝගය මොනවද දන්නවද? இந்த வசனத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான பெரிதான சவால் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? We believe that this verse is in the Bible. අපි දන්නවා මේක බයිබලය තුල තිබෙනවා நாம் කියලා. அறிந்திருக்கிறோம் இது வேதத்திலே இருக்கிறதான வாக்குத்தத்தம். We know that these are the words of the living God. මේක ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ වදන් බව අපි දන්නවා. இது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். But the challenge is this. නමුත් අභියෝගය නම් මෙන්න මේකයි. ஆனா இருக்கிறதான சவால் இதுவா இருக்கிறது. Do you believe that this is God's promise for you in 2022? ඔබ විශ්වාස කරනවාද 2022 මේක ඔබට අදාළ වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව කියලා? 2022வது வருஷத்திலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதான வாக்குத்தத்தம் இதுதான் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? That was the problem for the Israelites when God first gave them this verse. මේ පොරොන්දුව දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සල්ලාම දුන්නාම ඊශ්‍රායල් වරුන්ට තිබුණ ප්‍රශ්නය ඔක තමයි. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் இந்த வாக்குத்தத்தை கொடுக்கும்போது அவர்களுக்கு இருந்த பிரச்சனை இதுதான். They had been in slavery for many years. ඔවුන් වහල්ලුන් ලෙස බොහෝ අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වුණා. அவர்கள் அநேக வருடங்களாக அடிமைகளாக இருந்தார்கள். Many of them had given up on hope. ඔවුන් බලාපොරොත්තුව නැති කරගෙනයි හිටියේ. அநேகர் அவர்கள் நம்பிக்கை இழந்தவர்களாகவே இருந்தார்கள். They had decided that what is happening around them is going to be the normal thing for them. ඔවුන් හිතුවා අපි වටේ දැන් සිදුවෙන දේවල් තමයි සාමාන්‍ය දේවල් කියලා. அவர்களை சுற்றிலும் நடக்கிற காரியங்கள் தான் சாதாரண காரியம் என்பதாக எண்ணினார்கள். You go home and tomorrow morning you read Isaiah chapter 43 from verse 14 downwards. ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා හෙට උදෑසන කියවන්න එසායා 43 14 ඉඳලා 17 දක්වා. நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் இந்த ஐசாயா புத்தகம் 43வது அதிகாரத்துக்கு 19வது வசனத்துக்கு கீழ இருக்கதான பகுதியை வாசியுங்கள். But in those verses the Lord comes to his people who are now in slavery and he introduces himself as the Lord, the Holy One and the Creator King of Israel. උන්වහන්සේ මේ වහල්කමේ ජීවත් වෙන සෙනඟ වෙතට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ තමුන්ව හඳුන්වා දෙනවා. උන්වහන්සේ කියනවා ඊශ්‍රායලයේ මැවුම්කාරයාද රජද ස්වාමින් වහන්සේද මුහුදේ මාර්ගයක් සෑදුවා වූ දෙවියන් වහන්සේ කියලා තමාව ඉදිරිපත් இந்த කරනවා. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைகளாய் இருக்கிறதான தருணத்திலே ஆண்டவர் வந்து இவ்வனமாய் சொல்லுகிறார், நானே உங்கள் பரிசுத்தராகிய கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் சிருஷ்டிகரும் உங்கள் ராஜாவும் சமுத்திரத்திலே வழியையும் உண்டாக்குறவராய் இருக்கிறேன். I am the Lord who parts the waters. මම තමයි මුහුද දෙබෑ කළේ. நான் தான் அந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்தேன். I am the one who brought the mighty army of Egypt and drowned them in the waters. මා තමයි ඒ මිස්රයේ බලවත් හමුදාව ගෙනල්ලා ඒ වතුරේ ගිලෙන්න සැලැස්සුවේ. நான் தான் அங்கிருந்ததான எகிப்தில் இருந்ததான ராணுவத்தை கொண்டு அவர்களை மூழ்கடிக்க பண்ணினேன். I drew them beneath the waves. I drowned them and I snuffed out their breath. උන්වහන්සේ කියනවා මම තමයි ඔවුන් ඒ රැළට අසු වෙලා ඔවුන්ගේ හුස්ම නැති කරලා ඔවුන් මරණ දැම්මේ. அவர்களை சமுத்திரத்திலே அமிழ்த்தி அவர்களுடைய சுவாசத்தை அழித்தது நானே என்று சொன்னார். And when the people heard that, they went, wow, yes, we remember those wonderful stories of the past. ඒක ඇසුනම සෙනෙක ඔව් අපිට මතකයි ඒ විශ්වජනක පුදුමාකාර කතන්දර අපිට මතකයි කියලා இந்த කිව්වා. காரியத்தை கேள்விப்பட்டவுடன் இந்த ஜனங்கள் சொல்கிறார், ஆம் எங்களுக்கு அந்த காரியம் எங்களுக்கு ஞாபகமாக இருக்கிறது. Oh, those mighty miracles, how God delivered our forefathers out of Egypt. අපේ පියවරුන් කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ මිදුවේ ගැලවුවේ ඒ විශ්වජනක පුදුමාකාර කතන්දර ඒ අපි අසා තිබෙනවා. எங்களுக்கு
முன்பாய் இருந்ததான மூதாதையர்களை எப்படி ஆண்டவர் மீட்டு கொண்டார் என்கிறதான புதுமையான கதையே இது. What super times the good old past. ඒ පරණ සුන්දර අතීතය කොච්චර ලස්සනද ඒ අතීතය. அந்த அருமையான காலம் எவ்வளவு அருமையா இருந்தது, அது கடந்து போய்விட்டது. Many Sri Lankans today they have nothing to talk about the future. There is nothing to talk about the present. Everyone is talking about the good old past. අද ලංකාවේ බොහෝ ගෙවල් වල බොහෝ මනුෂ්‍යන්ගේ ජීවිතවල වර්තමානයේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා උන් තාම කතා කරන්නේ සුන්දර අතීතය ගැන. ஆகவே இன்று இருக்கதான இலங்கையர்கள் தங்களுடைய வீடுகளிலே கடந்த நிகழ்காலத்தையோ எதிர்காலத்தை குறித்து கதைக்காமல் நடந்ததான அருமையான கடந்த காலத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கார்கள். And even the Israelites those days, when the word came to them, they were in slavery. They just reflected on the past because there was nothing to hope for in the present and no dreams for the future. ඊශ්‍රායල් වරුන්ටත් මේ පොරොන්දු ආවම ඔවුන් අතීතය ගැන හිතුවේ අනාගතය ගැන හිතුවේ නැහැ. මොකද බලාපොරොත්තු කියලා දෙයක් ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් හිතුවා මේ විදියටමයි පැවැත්ම පවත්වගෙන යන්න යන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් සුන්දර අතීතය ගැන කල්පනා කළා. ஆகவே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை வரும்போது எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லாமல் இருக்கும்போது கடந்த காலத்தை குறித்தே அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டார்கள். இவைகளெல்லாம் இப்படியே போய்விடும் என்று நினைத்தார்கள். But as they are reflecting on the good old past, the Lord comes to them in verse 18 and says, forget the past. උන්වහන්සේ මේ විදිහට ඔවුන් අතීතය ගැන කල්පනා කරමින් සිටිනකොට 18 වෙනි පදයේ උන්වහන්සේ ඇවිත් කියනවා මෙන්න පසුගිය දේ අමතක කරන්න. ஆகவே கடந்த காலத்தை குறித்து இவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறதான அந்த தருணத்திலே ஆண்டவர் வந்து 18வது வசனத்தை சொல்லுகிறார், முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம். Forget the past, do not dwell on it. I am going to do a new thing. අතීතය ගැන හිතන්න එපා. මම ඒක ගැන කල්පනා කරන්නත් එපා. මම අමුතු දෙයක් කරන්නට යනවා. முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். இதோ நான் புதிய காரியங்களை செய்கிறேன். Actually, that's the time when you have to tell Pastor Lohan එක වැරදි, right? පොඩ්ඩක් හරි ගස්සන්න ඕන. Because the word says, forget the past, do not dwell on it because I am doing a new thing. සමහරකට කියන්න පුළුවන් එතන මේ බයිබල් පදේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ කියන්නේ මොනවද? අතීතයේ මත රඳා පවතිනට එපා. මම අමුතු දෙයක්, අලුත් දෙයක්, නැවුම් දෙයක් මම කරනවා. சில வேளைகளிலே சொல்லலாம் இந்த வார்த்தையில் ஏதோ தவறு இருக்கிறது என்று. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், இதோ நான் புதிய காரியங்களை செய்கிறேன். The Lord tells the Israelites, it's around you, can't you even see it? ඔබ වටේ තියන්නේ අලුත් දේ තමයි. ඒ අමුතු දේ තමයි ඒක දකින්න இது இப்பொழுதே தோன்றுகிறது, அதை நீங்கள் பார்க்க முடியவில்லையா என்று கேட்கிறார். I am making a way in the wilderness. මම කාන්තාරේ පවා මාර්ගයක් සාදනවා. நான் வனாந்திரத்திலே வழியையும் and springs from the wasteland. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඒ වනයේ ගංගා සාදනවා. அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். And from this verse I want to leave with you 5 thoughts that the Lord has laid on my heart this evening as you step into 2022. අපි 2022ට පාතමන මේ මොහොතේ ස්වාමින් වහන්සේ මගේ හදවතේ තැබුවා වූ සිතුවිලි පහක් මේ බයිබල් පාඨයෙන් ඔබ ඉදිරියේ තබන්න இந்த வேதத்தை ஆதாரமாக கொண்டு ஆண்டவரினுடைய உள்ளத்திலே வைத்ததான அந்த வார்த்தைகளை இந்த இரவு வேளையிலே நான் உங்களோடு பேச போகிறேன். அது புதிய வருடத்துக்கு அருமையாக ஆசீர்வாதமாக இருக்க போகிறது. The Lord has already prepared new things for you, your family and the church. උන්වහන්සේ දැනටමත් ඔබටත් ඔබේ පවුලටත් මේ සභාවටත් නැවුම් දේවල් උන්වහන්සේ සූදානම් කර හමාරයි. ஆண்டவர் உங்களுக்காக, உங்கள் குடும்பத்துக்காக, சபைக்காக புதிய காரியத்தை ஆரம்பித்து விட்டார். You and I are still in 2021. God is already working in your 2022. අද අපි ඉන්නේ 2021 තාම. නමුත් උන්වහන්සේ අපේ 2022 දැනටමත් ක්‍රියා කරගෙන සිටිනවා. நாங்கள் இன்னும் 2021வது வருஷத்துல இருக்கிறோம். ஆனால் ஆண்டவரோ 2022வது வருஷத்துல கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. 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 අපි ඇදහිල්ල අත්පොලසක් දෙමුද උන්වහන්සේට. Hallelujah. Let's give the Lord a clap offering this விசுவாசத்திலே evening. கைகளை நன்றாக தட்டுவோம். Hallelujah. God is already working in your next year. උන්වහන්සේ දැනටමත් ඔබේ ඊළඟ වර්ෂයේ වැඩ කරමින් සිටිනවා. இப்பொழுதே ஆண்டவர் அடுத்த வருடத்துக்குரியதான காரியங்களுக்காக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Let me share with you these 5 thoughts. මේ සිතුවිලි පහ ඔබ සමග බෙදා ගන්න කැමතියි. உங்களோடு கூட இந்த 5 காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். The first one is very easy. පළවෙනි එක ඉතාමත් සරලයි. முதலாவது இலகுவானது. Do not dwell in your past. අතීතයේ නොරැඳෙන්න. பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். Before you can grab a hold of what God has for you in the future,
you need to let go of your past. උන්වහන්සේ අනාගතයේදී අප වෙනුවෙන් තබා තිබෙන දේ අපි අල්ලා ගන්නට පෙර අපි අතාරින්නට අවශ්‍යයි අතීතය. ஆகவே ஆண்டவர் நமக்காக ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறதான எதிர்காலத்தை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் செய்ய வேண்டியது கடந்த காலத்தை சிந்திக்க கூடாது. That means wives, you need to let go of those hurts that were caused by your husbands. ඒ වගේම ඒකෙන් අදහස් වන්නේ භාර්යාවනි ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා කිව්වා වූ ඒ පවස්වා වූ ක්‍රූරීරු වචන ඒවා අතාරින්න අවශ්‍යයි. அது அர்த்தம் என்னவென்றால் மனைவியே உங்களுடைய கணவன் உங்களை வேதனைப்படுத்துறதான வார்த்தைகளை சொல்லியிருப்பாரா என்றால் அதை நீங்கள் மறக்க வேண்டும். Husbands, you need to let go. Maybe your wife spoke to you in a bad way and disrespected you. You need to let those go. ස්වාමි පුරුෂයනි ඔබ අතාරින්න අවශ්‍යයි. ඔබේ භාර්යාව ඔබ නොසුදුසු විදිහට ඔබට කතා කළා නම් ඒක අද රාත්‍රියේ ඔබ අතාරින්න අවශ්‍යයි. கணவனே உங்களுடைய மனைவி உங்களை குறித்து வேதனைப்படுறதான வார்த்தைகளை பேசியிருப்பாரா இருந்தால் உங்களை மதிக்காமல் செயல்பட்டிருப்பாரா இருந்தால் அவைகளை நீங்கள் மறக்க வேண்டும். Children and parents, maybe you all fought last year. Drop those, forget those, pack them up and put them back into the past. දෙමව්පියනි දරුවනි ඔබ අතර වාද විවාද ඒ වගේම රණ්ඩු සරවල් ඇති වෙන්න ඇති. නමුත් අද රාත්‍රියේදී ඒ සියල්ල පැක්ස් කරලා පාර්සල් කරලා පැත්තක දාලා අලුත් අවුරුද්දට යමු. பெற்றோர்களே பிள்ளைகளே கடந்த வருஷத்திலே உங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதங்கள் சண்டைகள் ஏற்பட்டிருக்குமா இருந்தால் அவைகளை கீழே தள்ளி அகற்றிவிட்டு நீங்கள் முன்னே வர வேண்டும். Tonight, forgive the people that hurt you. අද රාත්‍රියේදී ඔබව රිදුවා වූ සෙනගට සමාව දෙන්න. உங்களை வேதனைப்படுத்தினவர்களை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். ඕක පරණ බෑග් එකක් වගේ උස්සගෙන යන්න එපා අලුත් අවුරුද්දකට. Don't carry this like an old bag into the new year. ஆகவே இது ஒரு பழைய பேக்கிலே இருக்கிறது போல எடுத்துக்கொண்டு புதிய வருடத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டாம். පරණ ප්‍රශ්න උස්සගෙන යන්න එපා අලුත් අවුරුද්දකට. Don't take old problems into a new year. பழைய பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கொண்டு புதிய வருஷத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டாம். එහෙම කෙරුවා නම් අලුත් අවුරුද්ද පරණ වෙනවා අලුත් අවුරුද්ද පාතබන්නට ප්‍රථමයෙන්. If you do that even before you step into the new year becomes an old year. அப்படி நீங்கள் செய்வீர்களானால் நீங்கள் புதிய வருடத்திலே காலடி வைப்பதற்கு முன்பாகவே புதிய வருடத்தை பழைய வருடமாக மாற்றி விடுவீர்கள். I remember counseling one lady. මම එක්තරා කාන්තාවකට අනුශාසනා දුන්නා. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு நான் ஆலோசனை செய்யும்போது A sister and I sat with her. She cried and she began to pour out her heart about all the people that have hurt her. සහෝදරි සහ මා ඈ සමග වාඩි වෙනකොට අඬා වැළපුණා. ඇගේ ජීවිතේ ඇට වේදනා ඇති කළා වූ මනුෂ්‍යයන් ගැන කියමින්. ஆகவே என்னோடு என்னுடைய மனைவியும் இருந்தால் அவர்ணமான வேளையிலே அவருடைய கடந்த காலத்திலே வேதனைப்படுத்தினதான மனிதர்களுடைய காரியங்களை குறித்து தன்னுடைய உள்ளத்தை திறந்தாள். So as I told her to write a list of the names of the people who have hurt her. ඇට රිදුවා වූ සෙනගගේ නම් ලැයිස්තුවක් ලියන්න කියලා මං කිව්වා. நான் சொன்னேன் உன்னை வேதனைப்படுத்தினதான நபர்களுடைய பெயர்களை பட்டியலிட்டு நீ போடு. 23 names of the people that she was struggling to forgive. නම් 23ක් තිබුණා ඒ ලැයිස්තුවේ. ஆகவே அந்த பட்டியலில் 23 பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. When I looked at the names, some of them were dead and gone. ඒ නම් ටික බැලුවාම ඒ ලැයිස්තුවේ සමහර අය ඔවුන් මියගොස්. அந்த பட்டியலை பார்க்கும்போது அதிலே சிலர் மரித்து போனவர்களாக இருக்கிறார்கள். This woman is struggling with bitterness because of 23 people and about 10 of them are already dead and gone. මේ කාන්තාව තිත්තකමත් එක්ක දඟලනවා 23 දෙනෙක් සමග. ඒකෙන් 10 දෙනෙක් දැනටම මේ ලෝකයේ ජීවිතය අතාරලා ගිහින්. இந்த பெண் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே 23 பேரோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கிறாள். அந்த 23 பேரிலே 10 பேர் ஏற்கனவே மரித்து போய்விட்டார்கள். How can you have a new year when you are dragging problems and hurts and bitterness for decades? නව වසරකට කොහොමද පාතබන්නේ ඇතුල් වෙන්නේ? මේක නව වසරක් වෙන්නේ කොහොමද? තාම දශකයක මේ වැරදි අඩුපාඩු හිත්‍රිදීම් අලුත් අවුරුද්දට ගෙනියන්න புதிய බලනවා. வருஷத்துக்குள்ளே புதிய காரியங்களை நாம் எப்படி பார்ப்பது? கடந்த காலங்களிலே கடந்த தசாப்தங்களிலே ஏற்பட்டதான இவண்ணமான அந்த கசப்பான உணர்வுகளை வைத்துக்கொண்டு Some of you have to forgive your own selves. සමහරු ඔබ සමාව දිය යුත්තේ ඔබටමයි. சிலர் உங்களையே நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். You can't get over the failures. ඔබේ පරාජයන් ඔබට අමතක කරන්න බෑ. உங்களுடைய தோல்வியை நீங்கள் மறக்க முடியாமல் இருக்கிறது. You can't get over the mistakes and the devil brings that back and back to you over and over again. ඔබේ අතපසුවීම ඔබේ වැරදි නැවත නැවත යක්ෂයා ගෙනල්ලා මතක් කරනවා. ඔබට ඔබවම සමාව දී ගන්න බෑ. உங்களுடைய தவறுகளை பிசாசு மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தும் போது உங்களையே நீங்கள் மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கிறீர்கள். My dear brothers and sisters, I say it with all the love and concern. There is no new beginning for you if you are still living in your past. මම ඉතා කරුණාවෙන් ප්‍රේමයෙන් මේ මා කියන දේට සවන් දෙන්න සහෝදරවරුනි සහෝදරයනි
ඔබට අලුත් ආරම්භයක් නැහැ. ඔබේ අතීතයත් එක්ක ඔබ ගනුදෙනු කරලා ඉවර කරේ නැත්තම්. அருமையானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் புதிய காரியங்களை புதிய வருஷத்திலே பார்க்க வேண்டும் என்றால் கடந்த காரியங்களிலே நீங்கள் வாழ முடியாது. அவைகளை மறக்க முடியாவிட்டால் புதிய காரியத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. But it's not just the bad past that the Lord is asking you to forget. It says here, He talks about the good things that the Lord has done. He says, the Lord says, even forget about those because it is nothing compared to the new things that I'm going to do in your life. උන්වහන්සේ මෙතන කියන්නේ මොනවද? උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ නරක අතීතය විතරක් නෙවෙයි, ඒ සුන්දර අතීතයත් අමතක කරන්න. මොකද ඊට ඒ අලුතෙන් මම කරන්නා උදේ හාත්පසින්ම වෙනස් වූ පුදුමාකාර වූ දෙයක් වෙන නිසා. நீங்கள் கடந்த காலத்திலே ஏற்பட்டதான தீமைகளை மாத்திரம் மறக்க கூடாது. உங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்பட்டதான அருமையான காலங்களையும் நீங்கள் மறக்க வேண்டும். ஏனென்றால் வரப்போகிற காலம் சிறந்த காலம். புதிய காரியங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. So we are going to do something, right? It's like a prophetic. We are going to do something right now, an action. අද අපි මේ මොහොතේ ප්‍රපේතමය ක්‍රියාවක් කරන්නට යනවා. இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு தீர்க்கதரிசனமான ஒரு செயலை செய்ய போகிறோம். At the end of the day, all the past is in here, no? අන්තිමට බලනකොට අතීතයේ දෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலம் என்று சொல்லும்போது இந்த இடத்துல தான் இருக்கிறது என்று. Every battle you face is all between the 2 years. ඔබ මුහුණ දෙන සෑම සටනක්ම තිබෙන්නේ ඔබේ මේ කන් දෙක අතර. ஆகவே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே போராடுகிறதான அத்தனை காரியங்களும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது எங்கென்றால் 2 காதுகளுக்கு இடையிலே. මේක හරි ගියා නම් ඔක්කොම හරි වෙනවා. If this goes right, everything will be fine. இது சரி என்றால் மற்றதெல்லாம் சரியாகும். Are we ready? ලෑස්තිද? ஆயத்தமா ready? இருக்கிறீர்களா? Okay, here we go. Forget the past. අතීතය අමතක කරන්න. பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க Okay, வேண்டாம். all of us are going to do it, right? ඔක්කොම එකට කරමු. எல்லாரும் ஒன்றாக செல்வோம். the past. අතීතය අමතක කරන්න. கடந்தவைகளை மறந்து விடுங்கள். අපි ඔක්කොමලා කරන්න යනවා 1 2 3 කියනකොට. Okay? எல்லாரும் சேர்ந்து செய்ய போகிறோம். Count 3, all of us do together. Third floor, second floor, ground floor අපි ඔක්කොමලා එකට කරන්න යනවා. Whichever floor you are in, you are going to join us and we are going to do it. Ready? எந்த இடத்துல இருக்கிறீர்களோ அந்த இடத்துல செய்ய போகிறோம். 1 2 3 forget the past. අමතක කරලා දාන්න. மறந்து விடுங்கள். මැස්සෙක් මෙයාට එනකොට මොනවද කරන්නේ? කාලා ගහනවා. If a fly stops on your shirt, what do? You just quickly tuck it ஒரு away. ஈவர் Forget மாதிரி the என்ன past. செய்வோம்? அதை அகற்றி விடுவோம். ஆமத்தை கல்லா கடந்த தான். காலத்தை மறந்து விடுங்கள். Hold your hands out to the Lord right now. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතර ඔබ අත දිග කරනවාද ඔබ? ஆண்டவருக்கு முன்பாக உங்கள் கைகளை நீட்டுங்கள். දෙකම මට දෙකම කරන්න බෑනේ මට මයික් එකක් තියෙනවා. දෙකම දික් 2 කරන්න. கையை நீட்டுங்கள். Hold your hands. අත් දෙකම දික් කරන්න. The Lord can only bless freed up hands. උන්වහන්සේ නිදහස් වූ අත්වලට විතරයි ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. வெறுமையாய் இருக்கிற கையை தான் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க முடியும். Whatever is holding you back, let it go. අතාරින්න ඔබ අල්ලගෙන තිබෙන දේවල් අතාරින්න. கடந்த காலத்திலே உங்களை இழுத்துக் கொண்டிருக்கிற காரியத்தை அகற்றி விடுங்கள். Say, Lord, enough, Lord, enough. ස්වාමිනේ ඇති ඒකත් එක්ක මම වදවින්ද ඇති. போதும் ஆண்டவரே போதும், போராடினது போதும். I put all under the blood, Lord. සියල්ල මම යේසුස් වහන්සේගේ ලේ යටතට දානවා. அனைத்தையும் இயேசுவின் இரத்தத்துக்கு நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். Pack up your past. ස්වාමිනේ මම අතීතය මේ මොහොතේ එක්රැස් කරනවා. ஆண்டவரே கடந்த காலத்தை நான் சேர்க்கிறேன். Put it in a suitcase. ඒක මම සූට්කේස් ஒரு එකක දානවා. சூட்கேஸ்ல நான் போடுகிறேன். Go and put it in a hole. ස්වාමිනේ ඒක වලක මම වලලනවා. அது ஒரு குழியிலே போடுகிறேன். Put concrete on it. ඒකට උඩින් කොන්ක්‍රීට් දානවා. அதுக்கு மேலே ஒரு கான்கிரீட்டை போடுகிறேன். And the blood of Jesus on it. ඒකට උඩින් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ දානවා. அதுக்கு மேலே இயேசுவின் இரத்தத்தை போடுகிறேன். And step into 2022 with open hands and open hearts. විවෘතව හදවත් විවෘතව දත් සමග 20යි 22කට திறந்த පාතපා. இருதயத்தோடு திறந்த கைகளோடும் 2022வது வருஷத்திலே பிரவேசியுங்கள். That is a start to a new beginning. ඒක තමයි අලුත් ආරම්භයකට අලුත් ආරම්භම්. அதுதான் புதிய காரியங்களுக்கான ஆரம்பம். In the next verse, it says, Behold. බලන්න. It says, இதோ which means to be look up and to be amazed. උඩ බලලා නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ කරන දේවල් දිහා බලලා විශ්වපත් වෙන්නයි කියලා එතන இந்த කියන්නේ. இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது பரத்தை நோக்கி பார்த்து வியப்படையுங்கள். You know, there are 92 times the word behold comes in the Bible. මේ බලව කියන වචනේ 90 දෙවතාවක් බයිබලයේ තිබෙනවා. 92 தடவைகள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது பரத்தை நோக்கி பாருங்கள் என்று. I don't have time to tell you all the 92 times. 90 දෙසරක් ඔය තියෙන්නේ කියන එක පෙන්වන්න වෙලාව නැහැ. 92 இடங்களிலே எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது என்று சொல்வதற்கு எனக்கு இடம் நேரம் இல்லை. I will share one verse with you. මම එකක් කියන්නම් තව එකක්. ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Isaiah 7:14 it says, behold again.
එසාය 7:14 කියනවා මේ බලව කියන වචනේ. ஆகவே ஏசாயா 7:14 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and you shall call him Emmanuel. එබැවින් ස්වාමීන් වහන්සේම නොමට ලකුණක් දෙනසේක බලව කන්‍යාව ගර්භණීව පුත්‍රයෙකු වදා එම්මානුවේල් යන නම ඔහුට තබන්නේය. ஆகைய ஆண்டவர் தாமே உங்களிடத்தில் ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார், இதோ ஒரு கன்னிகையை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவளுக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார். God is not just telling us to look and wait like that. God is saying, behold, look and be amazed. උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ නිකන් මලන්න එපා, හිස්ව බලන්නට එපා, බලලා පුදුමයට පත් වෙන්න, මොකද මම මේ අලුත් දෙයක් කරනවා කියලා. ஆகவே சும்மா நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம், சும்மா பார்க்கும்படி ஆண்டவர் சொல்லவில்லை, பரத்தை நோக்கி பார்த்து வியப்படையுங்கள், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். A few days ago, we got out of our vehicle and we were going back into our house in the night, and suddenly my second daughter says, Tati, look up, see the sky, Tati. දවස් දෙකකට පෙර අපි ගෙදර යනකොට මගේ දෙවනි දියණිය මට කිව්වා එක පාටම අහස දෙස බලන්න. நாங்கள் வீட்டுக்கு 2 நாளைக்கு முன்பாக வீட்டுக்கு போகும்போது என்னுடைய மகள் சொன்னார், இரண்டாவது மகள் சொன்னார், அப்பா வானத்தை பாருங்கள். It was a beautiful starry sky. මේ තාරකා වලින් පිරුණු ලස්සන සුන්දර ආකාශයක්. நட்சத்திரங்களாலே நிரம்பி இருக்கிறதான வானமாய் இருந்தது. As we looked up, we were amazed and we went, wow, how beautiful. අපි උඩ බලලා කිව්වා අච්චා කොච්චර ලස්සනද පුදුමාකාරද කියලා. நாங்கள் மேலே பார்த்து எவ்வளவு அழகாக அருமையாக இருக்குது என்று சொன்னோம். That is how God wants you to respond to 2022. මහන්සේ 2022 ගැන අපිට කරන්න කියන්නේ ඒ දෙයමයි. அதுதான் ஆண்டவர் 2022வது வருஷத்திலே செய்யும்படியாக சொல்லுகிறார். If you think that the same old problems will be in your life in the new year, then it won't be a new year, it will be another old year. ඔබ හිතන්න යනවා නම් පරණ ප්‍රශ්නම අලුත් අවුරුද්දේ තියෙන්න යනවා කියලා, එහෙනම් ඔබට කියන්න කැමති ඒක නව වසරක් නෙවෙයි, ඒකත් පරණ අවුරුද්ද. ஆகவே பழைய காரியங்களோடு கூட தான் நீங்கள் பிரவேசிப்பீர்களானால் நான் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு புதிய வருடம் அல்ல, அதுவும் பழைய வருடமாகவே இருக்க போகிறது. Sometimes when you see things, you need to close your natural eyes. සමහරක් වෙලාවට දේවල් දකිනකොට ඔබේ ස්වභාවික ඇස් ඔබ වැසිය යුතුයි. சில காரியங்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது இயல்பாய் இருக்கிறதான කண்களை நீங்கள் மூட வேண்டும். And then you need to tell the Lord, Lord, help me see what you see. ඒ වෙලාවේදී ඔබ කියන්නට අවශ්‍යයි, අනේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට පෙනෙන දේ මට පෙන්වන්න. அப்பொழுது ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல வேண்டும், ஆண்டவரே நீர் பார்க்கிறதை நான் பார்க்கும்படி எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும். And then when you open your eyes, you see with the eyes of God. ඊට පස්ව ඔබ ඇස් ඇරියාම ඔබට පේනවා එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් තුලින්. ஆகவே அப்பொழுது நீங்கள் கண்களை திறந்து பார்ப்பீர்களானால் ஆண்டவருடைய பார்வையிலே நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். Look and be amazed. බලලා පුදුමයට පත්වන්න, විශ්මපත් වන්න, මවිතයට පත්වන්න. பரத்தை நோக்கி பார்த்து வியப்படையுங்கள். God is going to do something great in your life. ස්වාමින් වහන්සේ අපේ ජීවිතවල මහත් දෙයක් කරන්න යනවා. ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். The third thing it says here, I am doing something new. It means that God has already begun to do this new thing in your life already. තුන්වෙනි කාරණය තමයි මම අලුත් දෙයක් කරමි. කියන්නේ උන්වහන්සේ ඒ අලුත් දෙය දැනටමත් ආරම්භ කරලා ඉවරයි. மூன்றாவது தான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். அப்படி என்றால் ஆண்டவர் ஏற்கனவே உங்கள் வாழ்க்கையிலே புதிய காரியங்களை செய்வதற்கு ஆரம்பித்து விட்டார். Even before you heard this word, God has already started working. ඔබ මේ වදන අසන්නටත් පෙර උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව පටන්ගෙන හමාරයි. நீங்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்பதற்கு முன்பாகவே ஆண்டவர் ஒரு புதிய காரியத்தை ஆரம்பித்து விட்டு Even விட்டார். before you respond, God has already started ඔබ working. ප්‍රතිචාර දක්වන්නත් ඉස්සලා දෙවියන් වහන්සේ වැඩ පටන් ගන්න ඉවරයි. நீங்கள் இதற்காக பிரதிச்செயல் காண்பிப்பதற்கு முன்பாகவே ஆண்டவர் ஆரம்பித்து விட்டார். God has already begun the new work. උන්වහන්සේ නැවුම් වැඩේ ආරම්භ කරලා ඉවරයි. ஆண்டவர் ஏற்கனவே புதிய காரியங்களை ஆரம்பித்து விட்டார். And then as the Lord gives this verse to us, He gives us two specific promises. උන්වහන්සේ මේකත් එක්ක විශේෂ පොරොන්දු දෙකක් අපට දෙනවා. இந்த வார்த்தையோடு ஆண்டவர் இணைத்து 2 காரியங்களை வாக்குத்தத்தமாக கொடுக்கிறார். He says, I will guide. මම ඔබට ඔබව මඟ පෙන්වනවා. நான் உன்னை வழிநடத்துவேன். No, that's not it. It says, I will make a way in the wilderness. It means God will supernaturally guide you. උන්වහන්සේ නිකන් කියන්නේ නෑ මම ඔබට මඟ පෙන්වනවා කියලා. උන්වහන්සේ කියනවා මම කාන්තාරේ පවා මාර්ගයක් සාධන. ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාව ධර්මයට එහායින් පුදුමාකාර ලෙස මම මඟ පෙන්වන්න යනවා. நான் சாதாரணமாக வழிநடத்துவேன் என்று சொல்லவில்லை. அவர் சொல்லியிருக்கிறார், நான் வனாந்திரத்திலே வழியை உண்டாக்குவேன். அப்படி என்றால் நான் வியக்கத்தக்க விதமாய் வழிநடத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். My friends, God is not promising a carpet road.
උන්වහන්සේ මේ කාපට් පාරක් නෙවෙයි ගැනගෙන නෙවෙයි කියන්නේ. ஆண்டவர் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லுவது காப்பட் ரோட்டை குறித்து உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் God கொடுக்கவில்லை. is not promising 2022 to be problem free. උන්වහන්සේ කියන්නේ නැහැ මෙතන 2022 ඔබට කිසි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ ஆண்டவர் කියලා. உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கவில்லை 2022வது வருஷம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத ஒரு வருடமாக இருக்க போகுது என்று. God is not promising no ruts, no speed bumps, no barricades kind of road. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙන්නේ වලවල් නැති වංගු නැති බම්ප් නැති වාරක් නෙවෙයි. உங்களுக்கு ஆண்டவர் பொருத்தனை கொடுக்கவில்லை, குழிகள் இல்லாத கற்கள் இல்லாத ஒரு பாதை இருக்கிறது என்று சொல்லவில்லை. But what God is promising is no matter how dark the road gets, no matter how thick the jungle gets, no matter how deep and dark the wilderness gets, I will make a way for you. Hallelujah. උන්වහන්සේ කියන පාර කොච්චර දුෂ්කර වුණත් ප්‍රශ්න කොච්චර උග්‍ර වුණත් වලාකුළු වලින් පිරලා තිබුණත් ඝන අඳුර ඔබ වටේ තිබුණත් මම ඔබට මාර්ගයක් සාදා දෙනවා කියන පොරොන්දුවයි උන්වහන්සේ. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதான வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால் நீங்கள் போகிறதான அந்த பாதை இருள் நிறைந்த பாதையாய் இருந்தாலும் கடினமான பாதையாய் இருந்தாலும் அந்த பாதையில ஒரு வழியை ஏற்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். මට මතක් වෙනවා අර ගීතිකාව මග සදනා පොරොන්දු රකින්න හාස්කම් කරන අඳුරේදී ආලෝකේ ඒ ඔබම වේ. I remember that song, The Promise Keeper, The Way Maker and way making, promise keeping, miracle working God, that is who you are. எனக்கு ஒரு பாடல் ஞாபகம் வருகிறது. வழி செய்பவர், வாக்கு மாறாதவர், அற்புதம் செய்கிறவர், நீரே பாத்திரர் என்ற பாடல். You might come to a place where you might say there is no way, God will make a way. ඔබ හිතන්න පුළුවන් යම් තැනකට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඉදිරියට නම් යන්න බෑ පාරක් නැහැ කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පාරක් නැති තැන පාරක් හදායි. ஆகவே ஒரு வழியிலே நீங்கள் வந்து இதோடு முடிந்து விட்டது, ஒரு வழி இல்லை என்று சொல்லுவீர்கள். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாதை இல்லாத இடத்திலே நான் பாதையை உண்டாக்குவேன் என்று. He's a way making God. උන්වහන්සේගේ මාර්ග සාදන්නා වූ දෙවි කෙනෙක්. அவர் வழியை ஏற்படுத்துகிற தேவன். A dead end can only lead to a new road with God. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක බලනකොට පාරේ අවසානය නව පාරක ආරම්භයයි. ஆண்டவரோடு நீங்கள் இணைந்து பார்ப்பீர்களானால் ஒரு பாதை முடிவடையும் போது ஒரு புதிய பாதை ஆரம்பிக்கிறது. He's the way making God who can make a resurrection out of a crucifixion. උන්වහන්සේට පමණයි පුළුවන් වන්නේ කුරුසිපත් වීමෙන් නැවත නැගිටීමක් ඇති කරන්න. ஆண்டவராலே மாத்திர முடியும். சிலுவையிலே அறையப்படுவதோடு மாத்திரமல்ல, ஒரு உயிர்த்தெழுதலோடு கூட ஆரம்பிக்க. If you will go on this journey with God, God will make a way from you. He will supernaturally guide you. උන්වහන්සේත් එක්ක ඔබ මේ ගමනට එකතු වෙනවා නම් උන්වහන්සේ ඔබව ආශ්චර්යමත් ලෙස උන්වහන්සේ මඟ පෙන්වන්නට. ஆண்டவரோடு கூட இந்த பயணத்திலே நீங்கள் இணைந்து பயணிப்பீர்களானால் ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் வியக்கத்தக்க விதமாய் உன்னை வழி நடத்துவேன். And finally, the Lord gives the second promise. දෙවියන් වහන්සේට පස්සේ දෙවෙනි පොරොන්දුව දෙනවා. ஆண்டவர் கொடுக்கதான இரண்டாவது வாக்குத்தத்தம் ஐந்தாவது குறிப்பாக இருக்கிறது. I will provide streams in the wasteland. මා ඔබට වනේහි ගංගා සාදනවා කියලා කියනවා. அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளை உண்டாக்குவேன். How in the world can you have streams in a wasteland? ඒ වනාන්තරේ කොහොමද ගංගා තියෙන්නේ? வனாந்தரத்திலே எங்கே அங்கே நதி இருக்கிறது. God is saying that I will supernaturally provide for you. මම ආශ්චර්යමත් ලෙස ඔබට සපයන්ට நான் යනවා. வியக்கத்தக்க விதமாய் உன்னை போஷிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். Now hold on. When we say provision, when we say supplicate, when God supplies, we get all excited here. But don't take Pastor Lohan out of context here, okay? ඔබ මේ සැපීම ගැන වචනය ඇහුවම අපිට කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා මේ පසුබිමෙන් එහා මාව ගෙනියන්න එපා. මේ පසුබිම වටහා ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ஆகவே இந்த போஷித்தல் என்று சொல்லும்போது என்னை சுற்றி பார்க்க வேண்டாம், இந்த பின்னணியை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். God is not giving you a blank check here. උන්වහන්සේ ඉලක්කමක් නොදාපු චෙක් එකක් නෙවෙයි ඔබට දෙන්නේ අසං කරලා ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා. ஆண்டவர் உங்களிடத்திலே எந்த எண்ணும் போடாத ஒரு செக்கை சைன் பண்ணி அல்ல கொடுக்கிறது. God is not going to provide for everything and everyone. සෑම කෙනෙකුටම සෑම දෙයක්ම ගැන නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ සපයනවා කියලා මේ කියන්නේ. ஆகவே ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் எல்லா விதத்திலும் போஷிப்பேன் என்பது அல்ல இந்த இடத்தில் But சொல்லப்படுவது. my dear friends, there is a specific promise here. මෙතන විශේෂිත වූ පොරොන්දුවයි මේක. நண்பர்களே, இங்க ஒரு வித்தியாசமான முக்கியமான வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறது. If you will dare to dream, ඔබ
ඒ සිහින දකින්නට ලෑස්ති නම් நீங்கள் சொப்பனம் காண ஆயத்தமாயிருப்பீர்களானால் if you are willing to get excited, ඔබ ඒක ගැන කුතුහලයෙන් පසු වෙන්නට ඔබ ආරම්භ වෙනවා නම් நீங்கள் இதை குறித்து உற்சாகமடைய if you ஆரம்பிப்பீர்களானால் are willing to let go of your past and step into something new, ඔබේ අතීතය අමතක කරලා නැවුම් දෙයකට පා තබන්නට ඔබ ලෑස්ති නම් நீங்கள் கடந்த காலத்தை மறந்துவிட்டு புதிய காலத்துக்குள்ளே காலை வைப்பதற்கு ஆரம்பிப்பீர்களானால் God will take you on an amazing journey. උන්වහන්සේ පුදුමාකාර ගමනක ඔබ ගෙනියන්නට යනවා. ஆண்டவர் உங்களுக்கென ஒரு ஆச்சரியமான பயணத்திலே அழைத்து செல்ல போகிறார். No matter how tough the road gets, God will walk with you and He will lead you. කොච්චර අමාරු වුණත් පාර පටු වුණත් යේසුස් වහන්සේ ඔබ සමග යන්න இந்த යනවා. பாதையிலே எவ்வளவு கடினமாய் இருந்தாலும் நெருக்கமாய் இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். And in that context, God says, I will supernaturally provide for අන්න you. ඒ පසුබිමෙන් තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ මම ආශ්චර්යමත් ලෙස ඔබට සපයන්නට යනවා. அந்த பின்னணியிலே தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். நான் வியக்கத்தக்க விதமாய் உன்னை போஷிப்பேன். You will never be in short supply when you walk with God on this journey. මේ ගමන තුළ දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබ යනවා නම් කවදාවත් හිඟයක් ඔබට ඇතිවන්නේ නැහැ. நீங்கள் ஆண்டவரோடு கூட இந்த பயணத்திலே பயணிப்பீர்களானால் ஒருபோதும் உங்களுக்கு குறைவு ஏற்பட போகிறதில்லை. Are you willing to go on this journey with the Lord? ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක මේ ගමනේ යන්නට ඔබ ලෑස්තිද? நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா ஆண்டவரோடு கூட இந்த பயணத்தை மேற்கொள்வதற்கு? Are you expecting God to do a new thing? උන්වහන්සේ අලුත් දෙයක් නැවුම් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා ඔබ බලාපොරොත්තු ஆண்டவர் වෙනවා. உங்கள் வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்கள் புதிய காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா? Let me ask you, why did you come to church today? අද රාත්‍රියේ ඔබ සභාවට පැමිණියේ ඇයි කියලා මට අහන්න අවසරද? நான் ஒரு கேள்வி உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன். ஏன் இந்த நாளிலே சபைக்கு நீங்கள் வந்தீர்கள்? Did you come because you think that's the thing that you need to do when you step into a new year? අලුත් අවුරුද්දට යන නිසා සුපුරුදු ලෙස මේක මම කරනවා. புதிய வருடத்துக்கு நான் போவது நிமித்தமாக வழக்கம் போல வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லீர்களா? Did you come because you have been coming like this for the last 20 years? පසුගිය අවුරුදු 20 දී ආපු නිසා අදත් ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ஆகவே கடந்த 20 வருடமாக நான் வந்தேன், ஆகவே தான் இந்த வருடம் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி நினைக்கிறீர்களா? Maybe you thought it's a good idea for you to come to church at the start of a new year. අලුත් අවුරුද්දේ සභාවට පැමිණෙන එක ගෘහයට පැමිණෙන එක හොඳ දෙයක් හොඳ අදහසක් කියලා ඔබට දැනුණාද? ஆகவே நீங்கள் புதிய வருஷத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக ஆலயத்துக்கு வருவது நல்லது என்று நினைத்தது நிமித்தமாய் வந்தீர்களா? My friends, let me tell you, my God and your God, He has come here to meet with you in a personal way. මම ඔබට කියන්න කැමති මිත්‍රවරුනි ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ අද මෙතන ඉන්නවා ඔබට සමුක වන්නට. பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் தனிப்பட்ட ரீதியிலே இந்த இரவிலே வந்திருக்கிறார் உங்களை சந்திக்கும்படியாக. He has not come to mark a register. He has come to bless you. උන්වහන්සේ ආවේ පැමිණීම ලකුණු කරන්න නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ආවේ ආශිර්වාද உங்களுக்கு කරන්න. வந்திருப்பீர்கள் என்று மார்க் பண்ணுவதற்காக அல்ல, ஆசீர்வதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார். And it is that God who is telling this, behold, I'm going to do a new thing. ඒ දෙවියන් වහන්සේ තමයි කියන්නේ මෙන්න මම නැවුම් දෙයක් කරනවා. அந்த தேவன் தான் சொல்லுகிறார், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். I have already started it. මම ඒක ආරම්භ කරලා அது ඉවරයි. இப்பொழுதே ஆரம்பித்து விட்டேன். Do you believe it? ඔබ ඒක විශ්වාස அதை நீங்கள் කරනවා. விசுவாசிக்கிறீர்களா? Do you want to join me, the Lord says? ඔබ උන්වහන්සේ අහනවා ඔබ මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමතිද? ஆண்டவர் கேட்கிறார், நீங்கள் என்னோடு கூட இணைந்து கொள்ள விருப்பமா? I will supernaturally guide you. I will supernaturally provide for මම you. ආශ්චර්යමත් ලෙස මඟ පෙන්වන්න යනවා. ආශ්චර්යමත් ලෙස සපයන්නට நான் යනවා. ஆச்சரியமான விதத்திலே உன்னை போஷிக்க போகிறேன். ஆச்சரியமான விதத்திலே உன் தேவைகளை சந்திக்க போகிறேன். I am no angel. I am human just like you. ඔබ වගේම අපිත් මනුෂ්‍යෝ. நான் ஒரு தூதன் அல்ல, உங்களைப் போல ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறோம். There is fear in trying to hope and dream so big. ලොකු සිහින දකිනකොට ලොකු බයකුත් තියෙනවා. பெரிய சொப்பனத்தை காணும்போது பெரிய பயமும் கூட வருகிறது. But our God is a big God. නමුත් අපේ දෙවියන් වහන්සේ විශාල වූ මහත් වූ දෙවියන් වහන්සේ. நம்முடைய தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார். What's the point in living for something that you can do with your own strength? ඔබේ ශක්තියෙන් යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් වෙනුවෙන් ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් ජීවත් වීමේ තේරුමක් තියෙනවාද? நீங்கள் உங்களுடைய பலத்தினாலே ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்வீர்களானால் ஏன் வாழ்வதனுடைய அர்த்தம் என்ன? I can sense your hearts in my spirit. මගේ ආත්මය තුළ ඔබේ හදවත් මට හැඟෙනවා. உங்களுடைய உணர்வு என்னுடைய ஆத்மாவிலே விளங்குகிறது. Some of you all may not have money to put food on the table tomorrow. හෙට දවසේ දවල් කෑමට ආහාර නැතුව ඇති ඔබේ ගෙදර. சில வேளைகளிலே நாளைய தினத்தில் பகல் வேளையிலே ஆகாரம் இருப்பதற்கு உங்களுக்கு பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
Say, Pastor, what are you talking about this new thing? If I can just get my kids to school every day, that will be a big thing. පාස්ටර් මොනවද ඔයා මේ අලුත් දෙයක් ගැන කියන්නේ? මගේ ළමයි ඉස්කෝලේට යවා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු දෙයක් මට. பாஸ்டர் நீங்கள் என்ன புதிய காரியத்தை குறித்து நீங்கள் பேசுகிறீர்கள்? என்னுடைய பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு அனுப்ப வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கிறது. Let me tell you, my friends, God did not die for you so that you can live a normal life. God has died for you so that you can experience a supernatural life. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් මැරුණේ ඔබ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්න නෙවෙයි. උන්වහන්සේ මැරුණේ ඔබ ආශ්චර්යමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පිණිස. ஆண்டவர் மரித்தது நீங்கள் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக அல்ல, ஆச்சரியமான விதத்திலே உங்களை வழிநடத்துவதற்காகவே அவர் மரித்தார். I have carried this word in my heart for months, waiting and hoping that the Lord will give us an opportunity to get together as a church on 31st night so that I can share it with you that the Lord wants to give you, your marriage, your family, your work, your ministry and our church many new beginnings in මම මේ වචනේ 2022. මගේ හදවතේ මාස ගාණක් දරාගෙන ආවා. උන්වහන්සේ අපට අවස්ථාවක් දෙයි, කාලයක් දෙයි, එක්රස් කරයි. එතකොට ඒ වචනේ ප්‍රකාශ කළාම ඒකට කීකරු වීම තුළ ඔබේ විවාහයට, ඔබේ රැකියාවට, ඔබේ දරුවන්ට, ඔබේ පවුලට, ඔබේ අනාගතයට දෙවියන් වහන්සේගේ සුවිශේෂී ආශ්චර්යමත් ක්‍රියාව ඔබ අත්දකින පිණිස. ஆகவே இந்த வார்த்தைகளை நான் பல மாதங்களாக எனக்குள்ளே சுமந்து கொண்டு இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டு ஆண்டவர் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை உங்களுக்கு சொல்லும்போது இதற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிவீர்களானால் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் உங்கள் குடும்பத்திலும் உங்கள் சபையிலும் ஆண்டவர் உங்களுடைய வியாபாரங்களிலும் தொழிலும் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். Will you believe this evening? මේ රාත්‍රියේදී ඔබ මේක විශ්වාස කරන්න இந்த ராப்பொழுதிலே இதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? Will you believe that the Lord has planned something new in your life? ඔබේ ජීවිතේ නැවුම් දෙයක් ස්වාමින් වහන්සේ සැලසුම් කර තිබෙනවා කියලා ඔබට විශ්වාස කරන්න ஆண்டவர் පුළුවන්ද? உங்களுக்காக ஒரு புதிய காரியத்தை திட்டமிட்டிருக்கிறார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? Parents, can you believe that your prayers have been heard, that the Lord wants to do new things in your children? දෙමව්පියන් ඔබට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ යාඥාව, ඔබේ කඳුළු දැකලා ඔබේ යාඥාවට පිළිතුරක් ලෙස ඔබේ දරුවන්ට නැවුම් දෙයක් කරන්න යනවා කියලා. பெற்றோரை நீங்கள் விசுவாசிக்க முடியுமா? உங்கள் ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டு உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு புதுமையான காரியத்தை ஆண்டவர் செய்ய போகிறார் என்று. Do you believe that the Lord wants to step into your home in a new way? උන්වහන්සේ ඔබේ නිවස තුළට පාතබන්නට නැවුම් ලෙස බලාගෙන සිටිනවා කියලා ඔබට විශ්වාස කරන්න நீங்கள் පුළුවන්ද? விசுவாசிக்கிறீர்களா? ஆண்டவர் புதிய விதத்திலே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உங்களை சந்திக்க போகிறார் என்பதை குறித்து. If you believe this and you say, Lord, I want these new beginnings in my life, I want you to stand with me this evening. මේ රාත්‍රියේදී ඔබ මේක විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ කියන ස්වාමිනේ මේ නව ආරම්භයන් මගේ ජීවිතයට ඕනේ කියලා ඔබ ඇදහිල්ලෙන් මා සමග සිට ගන්න. ஆம், எனக்கு இந்த புதிய காரியம் நடைபெற வேண்டும் இந்த புதிய வருஷத்தில் என்று சொல்லுவீர்களானால் தயவு செய்து நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே என்னோடு கூட எழுந்திருங்கள். Stand with me in faith and say, Lord, I want these new beginnings in ඔබ my life. ඇදහිල්ල නැගිටලා කියන්න ස්වාමිනේ මේ නව ආරම්භයන් මට අවශ්‍යයි. புதிய விசுவாசத்தோடு கூட எழுந்திருந்து சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே இந்த புதிய ஆரம்பம் எனக்கு வேண்டும். And say, Lord, I want you to step into my life. I want you to step into my marriage. I want you to step into my family. I want you to step into my work. I want you to step into my ministry. I want you to come and do give me many new beginnings in my life. උන්වහන්සේට කියන අනේ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ මාගේ පවුල තුළට පාතබන්න, මගේ විවාහයට පාතබන්න, මගේ දරුවන්ගේ ජීවිතය තුළට පාතබන්න, මගේ රැකියාව තුළට පාතබන්න, මගේ ජීවිතය තුළට පාතබලා මගේ ජීවිතය වෙනස් ஆண்டவரை කරන්න. பார்த்து சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே வாரும், ஆண்டவரே என்னுடைய திருமண வாழ்க்கையில வந்து பிரவேசியும், என்னுடைய வியாபாரத்திலே வந்து செயல்படும், என்னுடைய தொழிலே வந்து செயல்படும் என்று கேளுங்கள். The Lord is going to transform even your workplaces. උන්වහන්සේ ඔබේ රාජකාරී කරන වැඩ කරන ස්ථාන පවා වෙනස් කරන්නට යනවා. ஆண்டவர் நீங்கள் வேலை செய்கிறதான இடத்தையும் கூட மாற்றி அமைக்க He's போகிறார். going to use you to be a blessing to others. ඔබව දෙවියන් වහන්සේ අනුන්ට ආශිර්වාදයක් කරන්නට அந்த යනවා. இடத்திலே ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்து அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைக்க போகிறார். Your neighborhoods will be blessed because of the favor of the Lord on your homes. ඔබේ අසල්වාසීන් ආශිර්වාදය ලබයි. ඔබේ නිවස මත ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ හස්තය තිබෙන නිසා. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய தயவின் கரம் இருப்பது நிமித்தமாக உங்களுடைய அயலார்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறார்கள். Let's raise our hands and let's invite the Holy Spirit to come and to hover over our hearts and fill us with faith and අපේ hope. සුද්ධ උදෑ තොසවල අපි ඉල්ලමුද සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ හමා එන්න සැරිසරන්න ආලේප කරන්න ආශිර්වාද කරන්න කියලා. எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி பரிசுத்த ஆவியானவரே நம்பிக்கை தருவதற்கு எங்களுக்குள்ளே வந்தருளும் வாரும் ஆவியானவரே என்று சொல்லுங்கள். ஆண்டவர் வர விரும்புகிறார். Hallelujah, hallelujah, Rabba, Rabba. Praise your holy name. Hallelujah, 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 Rabba, Shikadar Rabba. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Prasansa veva. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Swami oba hata asirigena de anugrahayen raksha kereva Swamin gevata oba mata pavara samaya deva கத்தனமை ஆசீர்வதிப்பார் அவர் முகத்தை நம்மேல் பிரகாசிப்பார் நம்மை காப்பார் கிருபையால் மறைப்பார் சமாதானம் අපේ දෑත් ස්වාමීන් වහන්සේ ගායනා කරමු. ආමෙන්. Let's lift our hands and sing. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Swami oba hata asirigena de anugrahayen raksha kereva Swamin gevata oba mata pavara samaya deva கத்தனமை ஆசீர்வதிப்பார் அவர் முகத்தை நம்மேல் பிரகாசிப்பார் நம்மை காப்பார் கிருபையால் மறைப்பார் சமாதானம் Let me pray a prayer of blessing for you this morning. ආශිර්වාදයේ ආඥාවක් ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. உங்களுக்காக ஆசீர்வாதத்தின் ஜெபத்தை பண்ண போகிறேன். Raise your hands and receive this prayer of blessing. ඔබේ දෑත ඔසවලා මේ ආශිර්වාදයේ ආඥාව පිළිගන්න. இந்த கையை உயர்த்தி இந்த ஆசீர்வாதத்தின் ஜெபத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Our precious Heavenly Father, we come to you
in the mighty name of Jesus, knowing fully well that you are here with us. සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි වහන්සේ වෙතට එන්නේ වහන්සේ අද අප මැද සිටින බව හොඳින් දන්න නිසාය. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, நாங்கள் உம்மிடத்தில் வருகிறோம். நீர் எங்களிடத்தில் இருக்கிறீர் என்பதான விசுவாசத்தோடு I pray, Lord, in the mighty name of Jesus, that you will give us many new beginnings in 2022. ස්වාමිනී බලවත් වූ යේසුස්ගේ නාමයෙන් මම යාඥා කර සිටිනවා. පියාණනි නව ආරම්භයන් බොහෝමයක් මේ නව වසර තුල අපට ලබා දෙන්න. வல்லமையான இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பிதாவே, அநேக ஆரம்பங்கள், அநேக காரியங்களிலே புதிய ஆரம்பங்களை கொடுக்க போகிறபடியால் உமக்கு I first pray a prayer of blessing upon every individual here in this place. ස්වාමිනී මේ සිටින්නා වූ සෑම පුද්ගලයෙක් මතම ආශිර්වාදයේ යාඥාවක් මම යාඥා කරනවා. ஆண்டவரே, இங்க இருக்கிறதான ஒவ்வொரு தனிநபருடைய வாழ்க்கைக்காக ஆசீர்வாதத்துக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். Over the next few days and weeks, I pray that they will have mighty encounters with you. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේ සමග ඔවුන්ට සම්මුඛ වීම කීපයක් බලවත් සම්මුඛ වීම ඇති කරන්න. வரப்போகிறதான சில வாரங்களிலே, சில மாதங்களிலே ஆண்டவரே ஒரு அற்புதமான அனுபவத்தை பெறுவதற்கு நீர் ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்வீராக. Lord, I pray then, Lord, for every husband and wife. ස්වාමිනී සෑම පුරුෂයෙක් සෑම භාර්යාවක් වෙනුවෙන් යාඥා ஒவ்வொரு කරනවා. கணவனுக்காக, ஒவ்வொரு மனைவிக்காக ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் ஜெபிக்கிறோம். I pray for new beginnings in their marriage. ඔවුන්ගේ විවාහයේ නව ආරම්භයන් ගැන යාඥා කරනවා. அவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய ஆரம்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். New love, new commitment, new passion. අලුත් ප්‍රේමය අලුත් කැපවීම අලුත් උද්‍යෝගය. ஆண்டவரே, புதிதான உற்சாகம், புதிதான அன்பு, புதிதான மதிப்பிடுதல், அர்ப்பணிப்பு உண்டாகும்படியா I ஜெபிக்கிறேன். pray for every home that is represented here. මෙතන නියෝජනය වෙන සෑම නිවසක් වෙනුවෙන්ම මම යාඥා කරනවා. ஆண்டவரே, வீடுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துறதான ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். Before we go back to our homes, Lord, we pray that you will go ahead and step into our homes. ස්වාමිනී අපි යන්නට පෙර ඔබ වහන්සේ අපි පෙරටුව ගොස් අපේ නිවෙස් වලට පාතබුව මැනව ස්වාමිනී. ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்களுடைய வீட்டுக்கு போவதற்கு முன்பாக நீர் எங்களுடைய வீட்டுக்கு முன்பாய் போய் காலடி வைப்பீராக. Bless our homes so that we can be a blessing to other homes. ස්වාමිනී අපේ නිවෙස් ආශිර්වාද කරන්න අනුන්ට අපි ආශිර්වාදයක් ஆண்டவரே, කරනවා. எங்களுடைய வீட்டை நீர் ஆசீர்வதியும். அப்பொழுது நாங்கள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்போம். Lord, I pray, Lord, that you bless every work here. ස්වාමිනී Bless every work here. ස්වාමිනී සෑම රැකියාවක්ම වෘත්තියක්ම ආශිර්වාද කරන්න. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகள் செய்கிறதான எல்லா தொழில்களையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Bless every business here. සෑම ව්‍යාපාරයකට මතකසන්න. ஆண்டவரே, செய்கிறதான வியாபாரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Bless us so that we can be a blessing to others. ස්වාමිනී අපිට ආශිර්වාද කරන්න කියා ඉල්ලන්නේ අනුන්ට අපි ආශිර්වාදයක් කරන්න. ஆண்டவரே, எங்களை ஆசீர்வதியும் என்று கேட்கிறோம். நாங்கள் அப்பொழுது அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறுவோம். ஆண்டவரே, I pray, Lord, that in this year there will be many more people in this church who will come into ministry. ස්වාමිනී වගේම මේ අවුරුද්ද තුළ බොහෝ අය සේවයට සම්බන්ධ වෙයි කියලා මම ආශිර්වාද කළ යාඥා அதே போல කරනවා. நான் ஆசீர்வதித்து ஜெபம் பண்ணுகிறேன். ஆண்டவரே, வரப்போகிற வருஷத்தில் அநேகர் ஊழியத்துக்காக ஒப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்கிற தருணத்தை தருவீராக. That we will serve you with everything that we have. ස්වාමිනී අපිට සන්තක සියල්ලෙන් ඔබට ඔබ වහන්සේට සේවය කරන්න උදව් කරන්න. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு இருக்கதான அனைத்திலும் உமக்கு ஊழியம் செய்ய உதவுவீராக. Lord, we pray that you would bless our church, Lord. ස්වාමිනී අපේ සභාවට ආශිර්වාද ஆண்டவரே, කරන්න. எங்கள் சபையை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Let us be known for our great love. ස්වාමිනී අපේ ප්‍රේමය නිසා මනුෂ්‍යයන් අපිව හඳුනා ගන්න උදව් කරන්න. ஆண்டவரே, அன்பின் அடையாளமாக மக்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் சுவாமி. Let us be known for a church that is full of your grace. ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් පූර්ණ සභාවක් වෙන ඒ ප්‍රසිද්ධත්වය ලබන්නට අපිට උදව් ஆண்டவரே, කරන්න. இந்த சபை கிருபையினால் நிறைந்த சபை என்று மக்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும். ஆண்டவரே, Make us a church after your heart. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ හදවතට එකඟ වූ සභාවක් இந்த කරන්න. சபை உம்முடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற சபையாக மாற்றும். ஆண்டவரே, And bring many new people into our church this ස්වාමිනී year. අලුත් සෙනග Hallelujah. බොහෝමයක් සමූහයක් අප අතරට ගෙන ஆண்டவரே, මැනව. எங்களுடைய சபைக்கு அநேக புதிய ஜனங்களை கூட்டி சேர்ப்பீராக. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. And finally, Lord, we pray for our beloved nation. ස්වාමිනී අපේ දේශය වෙනුවෙන් අපි கடைசியாக යාඥා எங்கள் කරනවා. தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, if you don't touch our nation is over. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ස්පර්ශ කරේ නැත්නම් පියාණනි අපේ දේශයට බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. අපේ දේශයට ආශිර්වාදයක් නැහැ. ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்தை நீர் தொடாவிட்டால் எந்த எதிர்பார்ப்பும் எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை. ஆண்டவரே, But we believe that our Creator God
in your deepest heart, you have Sri Lanka written on your heart. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මෞංකාර දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ හදවතේ පැත්තක ශ්‍රී ලංකාව කියන නම ඔබ වහන්සේ කොටාගෙන சிருஷ்டி තිබෙනවා. கர்த்தராகிய தேவனே, உம்முடைய இருதயத்தின் அடி ஆழத்திலே இலங்கை என்கிறதான பெயர் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை விசுவாசிக்கிறோம். We pray for a Sri Lankan revival, Lord. ස්වාමිනී ශ්‍රී ලාංකික පිබිදීමක් ගැන අපි ආඥා කරනවා. ஆண்டவரே, இலங்கையின் எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Every town, every city, every street and every home will be filled by the power of the Lord. දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් සෑම ගමක් නගරයක් வீதிයක් ස්වාමිනී පුරවනු මැනව. எல்லா பட்டணங்களும் எல்லா கிராமங்களும் எல்லா போக்கு வருகிறதான எல்லா இடங்களிலும் ஆண்டவரை எழுப்புதலை உண்டாக்குவீராக. We pray these prayers of blessing. මේ ආශිර්වාදයේ ආඥාවන අපි ආඥා இந்த කරන්නේ. ஆசீர்வாதத்தின் ஜெபமாக ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. In the mighty name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් නාමයෙන්. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில். Amen, amen. Amen, amen. Shall we give the Lord a mighty faith clap offering? වහන්සේට හොඳ අත්පොලසන් நன்றாக கைகளை தட்டி At the healing. ஆண்டவரை கொண்டு வருவோம். At the healing. விசுவாசத்தில் Mighty clap offering. Hallelujah. 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 நன்றாக கைகளை தட்டி காணிக்கை செலுத்துவோம். Hallelujah. Prasansa Veva. Prasansa Veva.